So, pedal drum tu sebenarnya antara utai yang paling rindu drama berandau pasal tu. Lepas very interesting sebenarnya pedal tu. So, today kami Ranger Music just got share berkenaan kat cara kita boleh milih pedal. Kita akan bercakap pasal spek, ngau ada things lah yang pasal pedal, awak ke kita boleh milih pedal kita bu. So, antara the first tips dekat aku cara milih pedal is that kita perlu faham nama utai dipilih kita, perlu faham produknya pun. So, today kita akan bercakap a few things, 4 itik benda sebenarnya. Tanya, apabila nak milih pedal, nuan perlu medak your long board ke, short board ke, and then nuan medak spring, and then nuan medak beater ya, and then nuan medak chain ya. The first thing yang paling penting yang patut dipedak kita buat pedal adalah board ya. Binok mesti dua titik type aja sebenarnya. So for example tu ada Iron Cobra pedal, tu adalah di kumai orang short board yang nak panjai deh. Yang kumai orang short board yang itu adalah Speed Cobra. Now this is a long board pedal. Tu di kumai orang pedal yang long board because board yo panjai. But bear in mind that sometimes bisnis kedok company yang agak pedal in such a way that you boleh long board, you boleh agak short board. Maka per demand drive tu nanti diubah kita, you boleh jadi long board. Nama kebuah long board dengan short board tu penting adalah ia memberi kesan dengan teknik kita. Nama teknik yang kena kita main sebenarnya. For example, if you want main heel toe teknik, then I would suggest kita guna short board pedal because kaki kita berkenyak aja. So if kita katakan kita main flat foot, kita main slide teknik, then I would suggest kita guna dikumai orang long ball. So yeah, that's why you have to see lah semada bendanya cara nak main lah sebenarnya penting lagi. That is why nuan perlu medak semada pedalnya long board atau short board. Lapan ia bergantung kepada teknik nuan. Adakah pedalnya sesuai dengan teknik nuan? Ada kena heel toe, nuan kena slide teknik, kan nuan kena flat foot teknik, so depend. Okay, the next thing yang sangat penting apabila kita medak pedal, apabila kita milih pedal adalah chain ya, rantai ya. Okay. So actually there are 3 main types, tiga jenis yang biasa. Jenis yang pertama adalah jenis yang single chain, single chain, stick chain aja begitu. This is the most basic one. Kita just kok beli pedal yang kena kita practice buat rumah apa semua. Even aku pun bisa pel di monitor ke buat rumahku, which is just a single chain begitu. Now this yang paling yang kira macam kurang dari segi speed, dari segi power yang memang low dari orang bukai. Then we move to double chain. Now double chain, dia bisa 2 titik rantai digagak begitu. Dia bisa buat Iron Cobra, buat Speed Cobra pun bisa ke mayah pedal bukai yang kena double chain. Double chain actually very powerful. It's a very powerful pedal, and then dia bisa speed enggak sebenarnya. Dia laju. Dia bisa laju enggak penguat. But bisa enggak sitik jenis dikumai orang direct drive. For example, Demon Drive tu. Direct drive tu yang ada yang kena rantai apa-apa, ya just besinya direct berkenyak aja. Now in my opinion, direct drive is the fastest pedal, memang paling laju. So depend, if kita kok beli just pedal kena practice buat rumah aja, just beli je single chain. But if kita kok beli pedal yang kok main laju, then I would suggest kita beli pedal direct drive begitu. But if kita kok just that middle point aja, kita kok ya laju, and then kita kok ya powerful, then I would suggest kita beli double chain begitu. Mayuh pedal double chain, and well technically mayuh orang memang kena double chain ke, bahkan aku personally pun kena double chain ke Speed Cobra. So ya, just ikut situasi kita, ikut kaki kita, nama yang digigak kita sebenarnya. Itu kita boleh mendapat 3 itik type begitu, rantai, stick chain, double chain ke direct drive. Actually bisa ke jenis yang kena belt, Tama bisa agak kena belt, Pearl bisa agak kena belt. Belt tu kind of like direct drive, but it's not really powerful pedal. Okay, the next thing yang balat memberi kesan dengan pilihan pedal kita adalah beater pedalnya empu sangat memberi kesan. So for example itu have a variations banyak jenis itu sebenarnya. It's always about speed and power sebenarnya. Contoh ya beater yang besar begitu, it's very powerful, but in terms of speed ia nadai. So for example bisik ke yang mid begitu, this is a very fast beater, memang laju nak boleh kena beater tu, but it's not really powerful. But bisik ke sida berkerti Tama company saya agak design begitu di mana ia tajam berujung, so ngasuh ia powerful lagi. This is like almost the same go design Speed Cobra agak sebenarnya. And then another very interesting beater is apabila orang bisik kena getah. Okay, tu macam ya lain lagi lah bunyi ya panci gigi bunyi apabila yang kena getah. Okay, the next interesting
bitter yang kalau di counter aku berhidup adalah bitter pearl eliminator begitu. Jadi tu basic mayuh pilihan bok siti bitternya jok no boleh nukar kini. For example, you boleh angge plastik. You boleh kena plastik go nanti nak kok bunyi ya punchy, really powerful. Dan no boleh go tukar dengan gaya biasa begitu aja. Nyak pun ya basic dua shape. Ya tak sama shape. Tu lain lagi saya lagi surface ya, tu mate lagi surface ya. So mayuh pilihan. And then basic go orang agak pedal yang perfect balance between you're powerful go, and then you're laju go at the same time. Contoh ya bako bitter demon drive bitter. Ya bulat begitu. It's not really heavy but it can be very fast. Tambah go pedal yang punang laju and it's bunyi pun laban ya bulat. So ya memang akan punchy lah bunyi laban ya bisi segi yang pu bulatnya. So ya, apabila kita milih pedal, anang tak minat medok utai bukai lah. Contohnya no medok color je. Tapi no color teruniang pun medok bitter je. So every time milih pedal, almost every pedal bitter yang memang really different from each other. So pedok dulu. Okay, the next thing yang patut dipedok kita bawa pedal adalah spring ya. Memang tanpa spring dan pedal tak boleh exist lah sebenarnya pedal drum. So mayuh ada orang bisik this misconception that sudah fikir oh intik spring ya kering, intik spring ya balat nak tanya yo mana. Actually if kita medok pedal yang quality lagi, yang pu spring lembut lagi. Contoh buat itu. This is a lower series pu 830 I think for pearl. Yang pu spring memang balat kering sebenarnya, tapi dibanding kita ngau demon drive which is very quality, kira ke the highest quality in pearl, very lembut, sangat lembut yang pu spring. So you know, apabila kita milih pedal, make sure that you feel dulu bukan ni ya size spring dulu, yo lembut ke, yo kering ke, and then yo bisi response ya kena dai. So check kena jari dulu begitu, and then baru kita test bok kaki. Okay, the next point ataupun cara kita milih pedal adalah obviously kita perlu medok nama jenis music yang dimain kita sebenarnya. For example, if you wanna deathcore atau kena main speed metal misalnya, anda nak single chain pedal, then it might not be sesuai ndara sebenarnya. Maybe nak kong igok yang direct drive, nak kong igok yang double chain pu pedal. So pedok gaya music. So say for example nuan just main music bako swing jazz for example, nuan tak main lagu pop biasa punya aja. Then nuan tu berguna ke pedal yang bako dot speed cobra, longboard axis punya ni buah. You just igok pedal yang single pedal, yang single chain ataupun maybe double chain tapi yang biasa aja. You don't have to find something yang really extraordinary kena main music. But you know, it's very subjective juga kadang-kadang ya. Bisik juga drama yang for example yang main metal tapi yang nak longboard pedal, for example drama bakal Luke Holland yang nak DW 9000 which is a shortboard pedal. Yang nak berguna ke longboard pedal kena yang main laju. So you know, ya depend buat one. And then bisik juga drama yang main jazz music tapi yang nak speed cobra bisik. Kita mendak video buat YouTube. So you know, pedok music kita, pedok cara kita main, pedok dini situasi kita main. Of course, for example, if nuan main variety of music, then you just buy je lah pedal yang quality tinggi, pedal yang mayuh lagi function, bako demon drive, bako speed cobra maksudnya. Okay, the next point yang perlu diconsider kita pemilih pedal adalah situasi kita empu. Say for example, nuan beli pedal drum untuk main buat gereja je, main gospel music, main lagu rohani, dan ni buah lah nuan beli double pedal kan, just beli je single pedal yang mana. Okay, say for example nuan just ngigok pedal yang kena orang berlatih buat music school for example, then you just buy the simple single chain pedal bako Pearl Demonator pun senyap ke ataupun A330 series ke time senyap. And then if nuan memang beli untuk nuan pu personally for nuan untuk nuan studio work, and then you wanna buy something yang quality lagi, for example DW 9000 series, Axis longboard, Iron Cobra, Speed Cobra, temanya Pearl Demon Drive, because it's personally for you. And then kadang-kadang you know, situasi bakal tina main live kan, nuan record buat studio ke, kadang-kadang bisik beri kesan. For example, nanti nak pedal Demon Drive, nanti kita ningo recording, nuan tak boleh ningo pun dia bisik bunyi bergerak punya, which is very good untuk nuan recording. So ya, pedok situasi kita dulu, kita beli untuk apa semua temanya. But say for example, I would suggest a little tips from me. If nuan tu jenis drama yang nuan kini nuan main buat pub,
nuan ngau battle the band, nuan main rock, nuan main jazz, nuan main pop music, nuan main ballad music, everything dia main nuan. Then I would suggest nuan beli pedal yang double chain and then your double pedal sekali. Okay, so because say for example, hari tu aku ngau battle the band, aku memerlukan double pedal and then nuan pasang aja lah sebagai double pedal. Tapi katakan nuan just main bop pop je malam tu, main lagu relay je. Nuan just pasang lah double pedalnya as a single pedal punya aja. So you don't have to borrow kayak orang bukai apa semua kan. Laban nuan ada bisik everything buat dia. Antara persoalan yang paling orang kok nanya dalam aku beli single pedal ke aku beli double pedal. Now in my opinion, it doesn't really matter like in the end sebenarnya. Of course nanti nuan nang main metal aja. Of course nuan beli double pedal aja. And then nanti namanya mai orang madah oh gospel drama ni bohong nak double pedal. It's actually wrong. Nanti kita madah Instagram for example drama bako Eric Moore, sidok Tony Royster, sidoknya main gospel music tapi sidok bisik juga double pedal. Now my advice would be simple lah. If nuan bisik belanja, beli je double pedal terus. Ni boh beli single pedal. So that nuan nang dah bisik complete utai dia. Nang semua utai bisik dia magang. No kok kena is a single pedal, pasang je single pedal. No kok kena is a double pedal, pasang as a double pedal. Everything bisik dia. So you know, peti nak bisik belanja, just spend aja. So as a conclusion ya, I just want to remind kita that pedal tu sebenarnya, pedal drum tu adalah benda yang sangat personal, balat personal dengan drama. Setiap kakinya different, tak sama. Apabila dah beli pedal pun sama pun pedal dengan kawan nuan, setting kita maybe different. So ya tak sama. So yang paling penting, berkerti orang ke nyebut gitar, oh aku jari aku dah biasa ngau Ibanez, aku nak boleh kena Fender. Ya sama aku ngau pedal. Tinuan dah biasa ngau pedal sitiknya, nuan dah bisik. Aku main chemistry, ngau sesitik pedalnya. So nuan should stay on that lah. And then, but don't be afraid to experiment apa semua. So another one of my advice is that pedok video buat YouTube, pedok review orang, pedok komen buat YouTube. Awak ke kita nemu oh pedal tu pernah gerinya, tu pernah gerinya. Tapi paling penting again like everything else, datai kedai uji rimpu. Because today example kita boleh uji buat tu buat kedai. So nyamai lah misalnya kan. So a few suggestion dari aku if kita kau beli pedal adalah contoh brand Pearl, Pearl Company, and then bisik ke mana hari Tama, hari DW bisik ke mana, and then pedal bakal sidok Yamaha pun bisik ke pedal Dragon apa semua longboard exist if kita bisik di duit which could take like 4K mungkin nanti kita bisa duit. So just try this a few companies but don't be afraid to try other companies go. So a big thank to Zoso Music. Ti kita kau check mayuh pedal pilihan datang dengan Zoso Music itu batu tujuan itu. So cuba-cuba aja tanya sida ti kita pedas kau dengan kucing boleh PM sida buat Facebook nanya pasal pedal and I think sida boleh order juga sebenarnya. Ti kita kau pedal yang nadai buat Sarawak itu. So do come here check them out.